Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian. Good to see you all again. Saya Paul dan ini istri saya Santi. Kami ingin mengajak saudara untuk bernyanyi bersama memuji Tuhan dan nanti mendengarkan firman Tuhan. I'm Paul and this is my wife Santi, and we would like to invite you to sing along with us to praise the name of the Lord and later to also hear from His word. Kami akan menyanyikan dua lagu. Yang pertama adalah Saya Seorang Musafir, disusul dengan Dia Yesus Telah Mati Bagiku. We'll be singing two songs. The first one is When the Saints Go Marching In, and the second song is an Indonesian song, Jesus He Has Died For Me. Saya seorang musafir lewat gunung dan lembah menuju ke kota Allah, negeri umat tebusan. Saya seorang miliknya, dibeli dengan darahnya. Ku diberi milik pusaka, negeri umat tebusan. Jumpa kekasih di sana, di depan takhta Allah, berpakaian suci mulia, negeri umat tebusan. Oh, nanti masuk rumahmu, negeri umat tebusan, bersama sale-salenya kita masuk ke sana. Oh, nanti masuk rumahmu, negeri umat tebusan, bersama sale-salenya kita masuk ke sana. I'm a pilgrim and a stranger, wandering through this world of sin, on my way to that fair city, when the saints go marching in. Oh, I know I'll see my Savior, if my life is free from sin. Heaven's door will open for me, when the saints go marching in. When we gather around the throne, and the gates are closed within, I'll be shouting glory, glory, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the Saints go marching in. Dia Yesus Telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segala
hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku, Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, anaknya segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Let us come to the Lord in prayer. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh datang bernyanyi untuk-Mu. Kami boleh menaikkan syukur kami kepadamu. We thank you, Heavenly Father, that you have allowed us to come before you and to lift up our praise unto you. Bapa dalam surga, Engkau sudah mati bagi kami. Engkau juru selamat kami. Biarlah segala kemuliaan hanya bagimu. Heavenly Father, you have died for us. May all the glory be unto you. Sekarang kami memohon, berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we all pray. Amen. Saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 17. I'm going to read from James chapter 3 verse 17. Yakobus pasal 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Once again, but the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy
and good fruit, impartial and sincere. Saudara, satu hari Ibu Corrie ten Boom tiba di sebuah negara untuk melayani Tuhan. One day, Corrie ten Boom arrived at a certain country to minister there. Nah, saudara, di bandara, si petugas itu memeriksa ya dengan begitu teliti. At the airport, the immigration officer searched all her baggages. Nah, saudara, orang itu rupanya mencurigai bahwa Corrie ten Boom itu membawa barang-barang yang harusnya dikenakan pajak, ya. Nah, jadi dia itu mencari-cari terus barang-barang itu. This officer somehow suspected that Corrie ten Boom might have brought some stuff to be sold, and so therefore he had to be taxed. Corrie ten Boom dengan jujur mengatakan apa yang dia bawa yang memang harus kena pajak. Tapi ya udah, memang nggak ada lagi yang dia bawa. And Corrie ten Boom was honest. She told the officer what she brought that had to be taxed. And of course, yeah, that's fine. But then she could not come up with other stuff because she did not bring any other stuff. Tapi orang itu tuh nggak puas. Terus ya, dia obok-obok barang-barang kepunyaan Corrie ten Boom, mencari-cari barang-barang yang bisa dipajaki itu. But this officer somehow did not believe her, so he kept rummaging through all her belongings. Saudara, Corrie ten Boom menulis dia itu jengkel luar biasa kepada si petugas itu. Corrie ten Boom wrote that she was very upset at this officer. Nah, saudara, setelah dia melewati imigrasi, dia itu tiba-tiba ya disadarkan Tuhan kenapa kok dia begitu kesal, kenapa kok dia begitu jengkel. After she passed through the immigration, then the Lord began to speak to her and show her why she was so upset over the incident. Yaitu begini, saudara, dia itu jengkel karena orang tersebut tidak percaya bahwa dia adalah orang yang jujur dan telah berkata benar. She realized that she was angry at that person because that man did not believe her that she was good and honest and that she was telling the truth. Jadi Corrie ten Boom menyimpulkan, saudara, dalam satu kalimat yang sangat indah yang ingin saya bagikan kepada saudara. And so Corrie ten Boom then summed up what she learned from God, and this is something that I like to share with you. Dia berkata, jauh lebih mudah menyerahkan dosa-dosa kita ketimbang kebaikan-kebaikan kita. She said, it is easier to surrender one's sins than one's virtues. Atau kalau saya terjemahkan dengan lebih umum dan luas, saya akan menerjemahkannya seperti ini. Lebih mudah menyerahkan kelemahan kita ketimbang kekuatan kita atau kebaikan kita. Ya, if I could just make it more general, I would say it is easier to surrender our weaknesses than our strengths, our righteousness. Saudara, waktu saya merenungkan apa yang dikatakan oleh Corrie ten Boom, saya bisa mengaminkan sekali apa yang dia simpulkan itu. When I meditated upon what she said, I could identify with her. Karena, saudara, saya pun mempunyai pergumulan yang sama. Ya, I too share the same struggle. Buat saya lebih mudah memang mengakui ya saya lemah, saya punya dosa ini itu. Maybe for me the same thing with Corrie ten Boom. It is easier to just say I am weak in this area, I'm weak in that area, I've been wrong here, I've been wrong there. Daripada saya menerima tuduhan orang bahwa saya itu tuh nggak benar, bahwa saya itu nggak jujur. Ya, it is easier to show my weaknesses,
to surrender my weaknesses than to surrender my virtues. So if somebody says negative things about me that are not true, it's difficult for me to take. Karena godaan saya atau reaksi saya adalah saya mau menunjukkan bahwa tidak seperti itu. Yeah, because my temptation, something that comes out naturally, is to show people that no, I'm not like what you think. I am good. I am sincere. I'm honest. I'm truthful. Nah, saudara-saudara, tapi kadang-kadang, kita ini memang diminta Tuhan untuk menyerahkan kebaikan kita dan kebenaran kita. But sometimes God asks our righteousness. God asks our virtue. Nah, saudara, artinya apa, saudara? Kita tidak melawan. Kita memilih untuk tunduk. So what it means is that instead of fighting it, we choose to just be submissive, to submit, and not to fight over it. Saudara, firman Tuhan yang telah kita baca berkata, tapi hikmat yang dari atas adalah, nah saya langsung ke satu kata yang saya ingin langsung kaitkan ya, yaitu penurut. The word of the Lord says, but the wisdom that comes from heaven is, let me just be direct, submissive. Salah satu ciri hikmat dari sorga adalah penurut. One of the characteristics of wisdom from heaven is submissive. Saudara, saya mengerti betapa susahnya untuk menjadi penurut. Jika saya merasa saya tahu lebih baik, lebih banyak, lebih benar. I find it very difficult to be submissive when I think I am right. And I know I'm right. Sangat-sangat susah, saudara. Karena kecenderungannya adalah saya ingin membela hikmat saya. Because the tendency is for me to fight for my wisdom. To defend my wisdom. Nah, tapi firman Tuhan berkata, hikmat yang dari sorga adalah penurut. But the word of the Lord tells us that wisdom that is from heaven is submissive. Submissive. Saudara, saya memikirkan tentang Tuhan kita Yesus sewaktu dia ada di dunia. I think of Jesus when he was on earth. Saudara, dia tahu semuanya. Tidak ada yang tidak diketahuinya. As the Son of God, of course, he knew everything. Dan sudah pasti, saudara, dia itu bisa mengoreksi semua yang dilakukan atau dikatakan oleh orang, karena pasti ada salahnya. And of course, he could correct everything that people did or said. Because, once again, he knew what was right. He knew what was right. Singkat kata, saudara, Tuhan kita Yesus mempunyai hikmat sorgawi itu. Ya, so we can say that Jesus had the wisdom of heaven. Tapi saudara, kita ya kalau baca firman Tuhan, terutama di Injil, saudara, kita akan temukan bahwa Tuhan kita Yesus tidak terlalu sering-sering mengoreksi orang. But if we read the Bible, in particular the four Gospels, we'd actually find that Jesus did not correct people that often. Saudara, keempat Injil itu menulis kisah kehidupannya. You see, the four Gospels records the life of Jesus. Tidak selalu menulis perkataannya Yesus. The four Gospels do not actually record all the teachings of Jesus. Tidak, saudara. Dan pengajarannya itu hanyalah sebagian dari apa yang ditulis di dalam keempat Injil itu. His teaching is only a part of the writings of the four Gospels. Dan dalam pengajarannya juga dia tidak selalu menegur-negur orang. And in his teachings, he did not always correct people either. No. Jadi kalau kita perhatikan dengan saksama,
Tuhan kita Yesus tidak terlalu sering mengoreksi orang, meskipun dia mempunyai hikmat yang terbaik, tersempurna. So we can say that Jesus did not correct people that often, even though he had the supreme wisdom from heaven. Saudara, singkat kata, Tuhan Yesus memilih untuk kebanyakan diam, menurut saja. Simply put, a lot of times Jesus our Lord chose to be quiet, not to say anything, to be submissive. Jadi saudara, ini adalah target saya, proyek saya. Saya mau menjadi seperti itu. So this is going to be my project, my target. I want to be that person. Saya mau mempunyai hikmat dari sorga, tapi saya mau menjadi orang yang penurut. I want to have that wisdom from heaven, but I also want to be submissive. Dan saya yakin, saudara, makin kita mengikuti Tuhan, yang Tuhan perintahkan, dalam hal ini, udah jadilah penurut, makin dia akan menambahkan kepada kita hikmat itu. And I'm convinced that the more we submit, the more we obey God in this matter, in this respect, just to be submissive, the more He will add wisdom unto us. Nah, jadi saya juga mau mengajak kita semua untuk mengikuti firman Tuhan. I like to ask you to follow the word of the Lord. Mari, meskipun kita tahu, meskipun kita lebih berhikmat, jadilah lebih penurut. Even though we may have more wisdom, still be more submissive. Amin. Santi mau tambahkan, silakan. Ayat ini baik sekali ya. Saya belajar ayat ini sewaktu kami balik dari Indonesia tinggal dengan orang tua. Saya berasa lebih mengerti banyak tentang hidup daripada orang tua saya. Jadi banyak hal yang saya ingin rubahkan di orang tua saya punya pandangan. Tapi sewaktu saya baca ayat ini, saya ingat Tuhan mengingatkan hikmat yang dari atas adalah murni. Saya berasa maksud saya murni. Tapi yang kedua itu selanjutnya pendamai. Saya ingat hari itu saya belajar, saya hanya mau satu arah, tetapi Tuhan menginginkan kalau kamu mempunyai hikmat, kamu harus jalan damai. Harus selalu memikirkan damai nomor satu daripada keinginan saya. Saya pikir hikmat yang dari Tuhan luar biasa. Baru sesudahnya itu, sesudah ada damai, baru peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah baik, dan tidak memihak dan tidak munafik. Yang 18 juga bagus, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Thank you. Untuk mengakhiri, kami akan menyanyikan lagu Jaminan Mulia. To conclude, we both will sing Blessed Assurance. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi, ahli warisnya yang ditebus dan yang dibasuh darah kudus. Aku nyanyikan, aku sebar
Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Santi akan mengakhiri dengan doa. Santi will conclude with prayer. We thank you, Lord, for your word. We thank you for your wisdom. We cannot be wise unless we follow your word, your wisdom, your teaching that taught us to humble ourselves, to check our hearts, to be pure, to be peaceable, to be submissive, to really, God, put you first. And also help us, Lord, to follow through with what we have learned. Help us, Lord Jesus, for your name's sake. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen. Amin. Terima kasih, dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang mendatang. Thank you and hope to see you all again. Bye-bye.